Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal tak kuat. Tak cirep tombun tok maltok. Kula tak butuh banyak, tina masih sakoni kor sinyal kuat. Aniki buru tak pada nyambung nih. Orang nguluk salam ni adua. Cek sanggeng cak berberingin, moga manter sekapi sedatang oleh selamat dari Allah. Moga manter sehadir setajah oleh rahmat Allah. Moga manter yang berberingin sehadir oleh barokan Allah. Mapan tak mapan, tero tak tero keselamat. Aning tak mateber. Tapi bedereng ngataran selamat tak jawab. Hakikat orang uluk salam gua aturan selamat kesampian. Bede tamoy uluk salam aturan selamat. Ben mesti depak selamat ke beaben. Anapa mesti aki karena se uluk salam ngaku lagi buru hukum sunnah. Jadi tak nampu salam langsung baca apa tak masalah. Tapi sampean pun mirang beda tretan tamoy uluk salam hukum jawab wah lah malah tahu. Anika ilmu pet selpet mon tak kiki tak temu. Sepele. Mon pon perkara wajib ibu banaki ke beaben caning kitab tarona nyabah. Apa boleh ke odi ke bate kutu lakoni? Apa boleh terang masih ojen kutu alapu? Itu wajib. Margan ilmu wajib nikah montai lakoni tak iya malaki malate nolai. Napa boleh ilmu sefaku sengagi furusi coba kena montai lakoni mereka. Arab para make sakit jangan yang berberingin. Ndik kemodung tak lakoni mereka bentibi gua. Beda tak beda. Harus coba bro, bisa mereka bro. Apa boleh saya mapan? Mon saya coba bisa nolai, apa boleh saya mapan? Gini betul? Logikanya begitu. Hari ya ilmu tak sarasaki. Bare boleh malah tak ning tolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarang ya tahu. Kencaran ni kegempang rewetan rengare. Kencaran gempang rewetan rengatana. Keng sengelakon nasang. Ya lah tak tahu. Bola pacet lah potongan nerah. Anika waradretan, teh sarasaki, ki buru kompak karo tak oleh satos, saya kasih nilai 75. Margen kompak 60 aro. Apapun saya lakoni kule sampian beni oleh nerwaro. Oleh ikhlas, oleh tulus. Monta ikhlas tak tulus de oleh na. Monta ikhlas tak tulus de asillah. Bahkan monta ikhlas tak tulus dak tetin masih teti ya tak kira terus ampun pon nganteng ini napa bain kanto kiai pon bubar ma'assalamah ilal liqa. Anika baradretan monta ikhlas dak tetin nah masih teti ya tak kira terus dasar lah tak ikhlas. Mangkan sampai berdebu al-ikhlas ruhul ibadah. Sema oleh sema timun ikhlas tak bisa. Khusyuk beni jaminan. Cereng bedereng khusyuk keng syuk mahusyuk. Beda tak beda. Polan beda calon matawah. Anan keratui pentah. Takut tak terima. Atakbir apa jongkon telokane. Allah
Husuk geng suk mahu. Beda tak beda. Malah beda warok geng rok mau warok. Ini kengki beratan. Makan maniman kadung kelakon pak ikhlas patulus. Ayo satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pon oleh si tonggi apa? Ilmu. Ternyata bemale masuk male cekak terondi ilmu aja. Nah, ternyata orang mentera sukses aja syarat sitom. Apa itu? Open jadi orang. Ada orang tak sukses kor gelem pas ke sukses kor gelem saya tak sukses keng tak mantap konsep bro. Montero jadi orang sukses pak open jadi orang. Ada orang tak sukses kor gelem open. Saya tak sukses keng tak napa kula ngadai kersan Allah punten kula bangal omong polan beda janjina Gusti Allah. Mantap. Are selarang kena. Bermasa kuliah dem, tak kira nemu perguruan tinggi ya. Ada orang yang tak sukses cong nyari ilmu butuh open. Ada orang yang tak sukses kor gelem eson lambak butuh. Telek tok deh. Jarang kanca kuat lemak ngapalaki alfia bula sitong tak kuat pak. Jok kaki mak cek saran nah jangan boleh. Jok wak kanca kuat lemak engkau sitong mak tak kuat. Ada benar yang akan resan. Cuma open bro. Open. Engki. Kor open mas teh berhasil. Aneka wara. Nyare dunya sampian oka, nyare dunya sampian liya. Kor open. Ada orang tak sukses. Kor gelem syarat dah cek lataan cek kederu yang cek kepincudan. Apa lakoni di tempat akan nangi oleh na syukuri pasti sukses. Mantap balik na boleh cek lataan cek kederu yang cek kepincudan. Apa lakoni di tempat akan nangi oleh na syukuri pasti sukses. Tina lah beda datang ke tegang sape mak kelarong ke haji bangun Roma. Beda kanca tegang kaju sengon mak kelar mele mobil. Tang lako penghasil mak ning telopoloe busare sekoni tak sekoni. Keni tak keni. Itu logika, matematika, fisika, ancanakal sekoni. Dekik polan lakon tibi penghasilnya keni lega derui norok tegang sape beda tak beda pacet beda ring tegang sape kelarong ke haji bangun Roma cuma banyak ring tegang sape minggat ke Malaysia polan raja banyak tak banyak kamu sih kederuyan cek kederuyan nak apa lakoni di tempat akan nangi oleh nasyukuri. Dekik polan lakon tibi kun senyap cap penghasilnya keni nabung selebur nabung sengelocor lan norok tegang kaju sengon beda tak beda aro nyaman kederui. Dekik ting sengelocor selebur gemet abali kesenyap cap sompet demak ke odi. Sarah orang. Cek mau buru orang cong nyaman di WC ngalak buruan tak ada orang nyorwah apes odi beda tak beda kamu sih lataan cek lataan teti orang apa lakoni di tempat akan nangi oleh nasyukuri orang apa can open nana
kor gelem open neradai masa kun keker nyap-cap bit abit posak kia. Betul. Urusan cepat dan lambat itulah urusan waktu. Mantap. Jadi Odi ini kata serampangan bro, punya konsep nak, punya konsep, mulai ngari konsep lah. Ini konsep saya hidup harus pegang teguh, jangan sampai terganggu, jangan sampai bubar, ada gangguan apapun, ada rintangan apapun. Ini konsep hidup saya. Montero jadi orang sukses. Arwana, polan banyak santri nih kak. Oke. Kebela kadek bila takut lepas. Ini kewaradretan. Ketika kita melangkah harus bersamaan dengan konsep. Kalau tidak mundur, minggir, jak terosaki. Odik ni kening dua pak. Odik ni kening dua. Montak oleh kenceran oleh beje. Lainnya dua je tak kira pentos lah jong. Belegi-gigi lah. Derma-derma kita melangkah harus oleh kenceran. Montak oleh kenceran oleh beje. Mangkan gula mau didik ke anak sini kecelan sak pakotong mole pementang. Beni celan kotong mole, beni celan mentang mole kotong. Arwanya mana beng? Kakek saya ngocak le, bening kok. Engkina bentan. Celan pakotong mole pementang, beni celan mentang mole kotong. Arwah beng kesnya mana? Kenceran ini kebajaran dari Gusti Allah, mon bajaran opa dari bos. Ani kabaratretan. Jadi ibarat sebuah rel Odi, derem jangan sepor, aretang jalan jangan sepor. Jangan coba-coba ada orang yang merintang, jangan coba-coba ada orang menjadi penghalang. Etabrak bingkok ketika bersamaan dengan pon open eterangakin deki mon jepok eterangakin pole mon tak jepok onceng po gampang kan engki cak wat ruwet dadi kiai ini non aben jan guru lambe gula mon tak baju ya cak cuma baju mon tapan baju ya cak cima aji aruwa mon jepok eterangakin pole mon tak jepok onceng po simple bro. Mohon Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mautah wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Hadratal kurama wal fudala, para alim ulama, para kiai guru ngaji, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, sebeda etisa sumber beringin, sesangat badan kula mulja'akin tarta'atin. Khusus selerana akhina fillah walillah al-mukarram Ki Haji Badrus Shadiq sampun banyak apareng wejangan dek kula panjenengan, moga mantir dadi ilmu senafi terbarokah, amin. Sesangat badan kula mulja'akin tarta'atin. Selerana akhina fillah walillah al-mukarram Lora Fauzan Zaini beserta kiai-kiai selain sama terjenah tanpa terkecuali, sebeten kaula tak bisa absen satu persatu asmaipun, namun tidak mengurangi rasa hormat takdim tadarruk kula da ajunan seteja. Sekapeng dua pejabat pemerintah setempat,
khususnya Bapak Kepala Tisah beserta perangkatnya LKMD BBD plus RT RW-nya yang sangat kami hormati. Sohibul hajah Bapak Sumar sekeluarga yang berbahagia. Hadirin para undangan rahimakumullah. Sepaling akhir adik-adik kaula-kaula muda. Anda sekalian sebagai harapan agama, bangsa dan negara, sebagai subbanul yaum rijalul mustaqbal. Alhamdulillah asokor de Allah. Malam mangken kaule panjenengan apa ketemu ben Allah. Alhamdulillah asokor boleh de Allah. Malam mangken kaule panjenengan apa polong ben Allah. Kalau benar pun muka manter teti temu polong seserak langkeng, temu polong bedetunya langkong-langkong temu polong bereng pole pagi bede surga Allah. Amin. Allahumma. Tero tak tero polong pole bi reng tuai surga. Tero tak tero polong pole bi tretane surga. Tero tak tero polong pole bi kiai surga. Syarat sitong pole. Apa itu? Kelakok napa wade. Mun tak wade tetap tak bolong. Mak gempang swarga ndin Allah karo bendai kemoga. Andin bu aja mun karo kemoga tak gere wegi. Gina punten. Swarga non andin Allah pak karo kemoga lakon tak wade non siapa. Mak gempang. Gina punten. Terus selamat tak terus selamat. Terus nyaman apa terus sarah? Ya congok gelo, cocok apa enggak? Raja pangaro kene ben. Terus selamat apa terus celaka? Congok, cocok apa enggak? Oh iya cocok. Terus selamat kapi keng sengket tireng bener sampean. Terus nyaman apa terus sarah? Ya congok gelo, cocok apa enggak? Cocok meloloh, iya terus nyaman keng tanda ke sarah sampean, bener. Terus hoki apa terus melarat? Ya congok gelo, cocok apa enggak? Cocok boleh, iya terus hoki ya keng sengka kelako sampean. Bener. Apa mak cocok meloloh kan? Terus masuk surga apa terus masuk neraka? Congok gelo, cocok apa enggak? Iya keng sengka ibadah sampean. Non sampai bagi ya bro. Tak nampudabun Allah, tak nampudabun Rasulullah. Enggak reng tahu sebade berberingin. Cong, mentera dadi reng selamat kakek bebener ya nak dadi orang. Gimana bentan? Bebener ini kunci mentera dadi orang engki titik tak nampu koma. Bebener. Terus nyaman tanda syarat tak bisa ingin sukses tak mau proses mimpi kamu di siang bolong. Betul? Betul? Dek kamu sana dunia mi instan itu ndak ada. Proses saya kudu sarah montero jadi orang sukses pandek proses. Itu kamu sudah rumus dunia. Dharma saran lancem sarah diaduk sarah pas nyaman dibudin sekuni dibudin tak banyak aja mon diaduk lah kon sarah pas nyaman dibudin benih dia ada nyaman ya benih nyaman celengak rawa rokok surya nyaman kan bolan to bumi les bro sekocak nyaman bolan mare sarah mun dia ada nyaman ya benih nyaman sate gule nyaman bolan biasa saya jagungan merongki mon gula belenger saya keterong gula saya buungan merongki tambah cek baca keterong mantep lah gimana hutan jadi butuh proses Pak Enggi tak mau dadi Pak Enggi proses kiai tak mau dadi kiai proses nak proses
Menuju sukses harus proses. Itu kamusnya. Ada mie instan dunia, apa boleh pas nyaman. Keng dibudin tak nyaman. Iya masuk tak nyaman. Nyaman dibudin, ini dia ada nyaman. Pacet sarah, nyaman bas. Awalnya nyaman, keng dibudin tak nyaman. Iya tak nyaman gila. Apa boleh bah karagun sarah tak tahu ketemu bi nyaman di celaka teti orang afas celaka tak celaka kamu sih terus nyaman tok tanda ke sarah masuk mangkan bi romai nyanyi lagi jong berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa yang berberingin, perjuangan harus disertai do. Cocok cek saking bahasa berberingin pecakang ngaruh cong ya cuma cek lako melolo usaha ya usaha tapi ya kudu usul mantap usaha atau ada usuli itu namanya orang sombong mangkan terus lagu nih kak berakit-rakit ke hulu renang ke tepian sakit-sakit dahulu baru kemudian bersenang-senang. Cocok? Tak nyaman kade, nyaman dibu. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula, tak nyaman kade, nyaman dibu. Cek balik. Cek arpa pahit balik ke manis rasanya gula, ya pahit rasanya empedu. Jabalik itu rumus dunia tak nyaman kade nyaman dibu usaha ya usaha cong tapi cek lupa usaha to ada usoli sombong cek tunya nika melot mutlak 1000% benih 100% andin guste al fasilitasnya pelengkap kule sampian napa saya tak beda ada setuju kangkui menosah tunya nih pak tak korang tunya nah keng menosana korang syukur anikanon engki bi kule sampean karo sare melolo tunya kala asal to asal tengak keng esakale duta apa jangan saberi cereng asal sandi Gusti Allah satu Gusti Allah siapa ring Gusti Allah pas tengak keng esakale kule bur ngala asal tengak keng asal ni kebedempak nomor sitong Gusti Allah senyapaki fasilitas odik kula panjenengan beda etunya apa semua andin Gusti Allah aing lebede kansengon lebede gedeng lebede napa saya sawa bunga setuju kangkui manosah lainnya tak pong ngampong anika waratretan marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum anika tetimon kula sampean kun lebur ngala asal tak engak ke asal takok mai cabut ben Allah asal beli asal de ma odi pasanan kena punten engki mangkan sampian karena usaha to ada usolli ya ada barokah nak kemat burtas melolo oleh tade di sedung penghasilan kan sengon paju 150 lah anak bini masuk rumah sakit gini punten rek serekan benivolan sekeni benivolan sebenya senya maaki itunya barokah ni keparatretan canding kitab al barokatuh wa ziyadatul khair tambana kabagusan tambana kecokopan benih sebenya torepon mon sampian mangken alako saarening 30.000 keni tak keni sekoni tak sekoni
Mun beda kanca alako saare bejen nuratos banyak tak banyak arwan can otak matematika tunya ni cek bi kalkulator korang pesen nah tunya ni kekutu cek fisik masuk apa nje ani kebaratretan apa online pelokoning apa online lako apa online jambret apa online ngicok apa online maling apa online korupsi betul ani kebaratretan tentu yang masuk cek fisik halalan thayyibah anika yang tak dipikirkan sampian taripun malah mantap sampian jareng sampian yakin sekorang engki sangku monelakonin sangku pas oleh engki jangan lagi lakon nontunnya ni kebeni esare tunya ni kebeni ekelako tapi kutu epen atua monekelako ada kapas kapon cuko oleh ngatetel becide terapas lakon ada oleh kantel buki kakak becongok lagi ay mun lakon tak te seberem tapi mintan nah arwah mintan kelako bi mintan ni lekasan minta pak kor lo babang kol masalah tak beri apa matemaki tina apa masa tak akan rekan bidak ngocak selake dulu tuli beri ralek malekah nyingke lek lekas tak lekas mun minta engki ani kabara tetini ke minimal gule sampean 50-50 ndak nak kena mangken usaha ya usaha tapi cek atina usolli ayo mon 2 juta sampean lako saare bejerna 2 juta banyak tak banyak aro matematika encan bitongan otak tapi mon kadung tak barokah masih 2 juta saare baratretan 10 are kan le 20 juta mon sebulan arak sebitak juta encan matematika bitongan otak banyak tapi mon kadung tak barokah depak kecompok datang lako bejeran oleh 2 juta bungko cicir telok mak sepeda orang sekali dek manan bah kakek tak ngide apa anan kakek tabrakan wak bede rumah sakit sepeda nancor sokon potong encan kutu amputasi kakek serosi apa sepak lekor juta pak Joko pak nyareo tangan ki dule korjutan beda tak beda mun kadung tak berokah bro mele sepeda motor fiction oleh ning telore lebih galoreng engki punten telo bolo keni encan otak matematika tapi debak kejompok dek makacong dek majeping lah jalan ngaji ke pinter Fauzen celap tak celap nyongok ke depor mokak butean keneng na pagi kena capek jo bungkol kare sasap bukan kerodek sedek kena buta tak buta ega baya padu bolo tak ndik kebutuhan mon parlo di nancan Roma Irama masih tak ndik sekali engki kor letak ndik otang enak makan enak tidur ngene benten masih ndik 200 ndik 100 juta banyak tak banyak 100 juta banyak tak banyak kengo tangga sampean ke bank 200 juta cukup tak cukup gali bang tak cukup bro apa kamu sih tak percaya ini kebaratretan mangkan je usaha melolo kengai usolli ya jak usolli melolo tada usaha itu namanya omongko usolli tak usaha omongko apa jada emas keker di langit kena alakoh korja sampai atina kewajiban kule compok ni bang capi engki tak telingan lagi yang berberingin je ujak pelambak ke rositi ya yonceng laku apa kakana iya maren mon mulai berkata mon tak berkata tak ada saya akan laku alako gula nimbang capi tanya Ustaz Hasan cek kadang gula enteng saya tak malu kadang gula mon pengajian itu nih kadang nimbang capi ruwe gua saya buka kartu marsusnya saya kerja ustadznya saya tablik betul Rasulullah penegak agama Muhammad nguan bedus kena nguan bedus kanjeng Nabi ruan malah kanjeng Nabi ini ke belija
sales aja. Kanjeng Nabi kurang pangkat apa Rasulullah? Pemimpin umat sedunia. Itu pelajaran, pendidikan buat kita. Umat aja lah ngalah orok. Kalau di kampung lah kau mau tak laku kayak gini. Iji ya sangat tidak nuang adeder. Sawaran. Alah kau, saya telingan lagi yang jangan orang. Engkinan nonton tak todus abuli Kanjeng Nabi mulai umur 12 tahun sampai umur segemi tahun salah benindin tibi pak nyanderodi ke Siti Khadijah oleh segemi tahun Kanjeng Nabi keluarga bingung Siti Khadijah demak kok monitina Muhammad jangkok bebas lepas tak makan pikiran tegengan engkau omset makin maju ketika ya depan Nabi Muhammad bingung pas apa senangan datang tegengan deki jangan Siti Khadijah elu coba biko elamar pola kelemun Nabi ningkok betul kini ke Kanjeng Nabi umur segemi Siti Khadijah umur 40 kacek 15 tahun mun jangan yang berberingin du tak ngembuen tapi tuan Siti Khadijah kena menang benda nggak selfie suka esi tetap teren gitu ya montuan yang berberingin Pak Polo piyo benar coba polanya jujur polanya ganteng boleh salah jujur makan kulit sering ngocaki kapan saya ngisi di UNED kampus Jember itu Pak tadi saya ngaji itu mahasiswa sarjana beda dosen empat gendeng bi gula sekali du daerah polana produk pesantren disepilihkan mon duk itu jadi apa itu du teti aja rengkong tak ya orang itu teti orang mak beda pereng pendidikan le dosen ki ngocade kalau mondok itu jadi apa itu saya tunjukkan bahwa pondok pesantren itu tidak seperti yang mereka duga. Saya bungkam tutup mulutnya orang yang melecehkan pondok pesantren. Kenapa di Indonesia itu banyak sarjana nganggur? Karena sarjana Indonesia tidak cari pekerjaan. Yang dicari adalah bayar. Coba Anda sekarang kerja di sebuah perusahaan. Ada tawaran lagi perusahaan lain yang mana bayarannya lebih mahal. Pasti pekerjaan awal kamu tinggal. Betul? Ika sarjana mon kiai je sangoy seberiye terima tak sangoy ya tak rapa ya keng senga onjang boleh tak datang kok jelah abu bensin lo benianan malaikat super wa parengin bi gula eki ani kabaratretan kenapa di Indonesia begitu. Padahal modal utama itu orang Odi itu bukan modal uang bro, kejuju. Yang kedua baru skill, kemampuan. Makanya saya salut dengan tip Cina. Apa kata Cina? Kalau kamu nak pingin jadi orang sukses, peganglah 4 kon. Odi harus punya konsep. Itu tadi Cong, kayak nggak enak. Punya konsep, tak sembarangan. Yang kedua harus konsisten dengan konsep. Yang ketiga konsekuen. Yang keempat tak kalah pentingnya can kiai gele kontinu. Kalau bahasa santrinya istiqomah. Anika baratretan. Kalau sudah 4 ekon ada pada tangan kita can Cina, 50% kesuksesan sudah ada pada tak kita. Sisanya tinggal 2 Cong. Ingat, yang satu otak cerdik, kedua tangan kreatif. Beres dunia milik kita. Ada sabun mesin sarjana ekonomi roba. Engki. Mari sini katanya ke gula baratretan. Dosen. Kalau begitu kan harus berguru pada Cina kan. Loh, memang dianjur oleh Nabi. Utlubul ilmah walau bisin. Aduh, iya wah dosen lambat sampean jangan gulena. Mak beda dosen lambatnya. Ianjur bi Kanjeng Nabi pacet. Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Itu.
Anika baratretan, gula sambian nika, ngak nika baratretan. Salut gula sering bajat banjena. Sekin nika Pak, sekin. Orang sepaling soki Jawa Timur. Beni sak Lumajang. Kenapa saya sekin ngocak orang paling soki? Karena ketuan bulog se-Jawa Timur. Ketika akan orang Timur sajogo se-Jawa Timur nih kesekin sajogo. Pak Tom Pak Nulung. Kelambina kadang lagak persenecet avian, mie sedap karo. Kula ngocak, kok ndak ganti kok sepeda kok? Alat transportasi itu yang penting nyampe tujuan. Itu. Makan itu yang penting kenyang. Itu. Oh. Iya, masuk. Seaken pokal, seaken pola, ini pacet bela tibi, rian. Iya. Wuh, Sevario, Eki Waradratan, Sefiksan, Sebit, padahal yolen ngeridit. Eki napunten. Makan ini kencan Cina boleh. Kenapa sekarang banyak orang jatuh sakit? Yang mengakibatkan banyak orang jatuh sakit karena 4 pola faktor yang tak bisa dihindar oleh kehidupan manusia. Apa itu? Pertama, pola pikir. Ini kanan. Takok tak soki, takok tak sukses, takok tak dedik, takok tak katut, nyalon nikah sampai ke stres. Anika pola pikir rebek posak geluk. Anika baratre. Itu penyakit yang paling parah. Mangkan ada orang kelas, ada orang kriskus mentar ngarek moro legeblak eta gele ya ontong ki ibri odi mate sabaro le jalan ndak iyalah. Benyata ontong rai mate sabaro. Mene pate api tak ledek sakale. Iya, ada pola pikir. Makanya obat yang paling mujarab kata Cina adalah ketenangan pikiran. Ani kabaratretan. Mangkan pas ekala ilmu medis, ekala dokter. Mon bedereng berberingin sakit laki saromat bini tindatin. Tapi mon sesakit ni ke bini depak ke rumah sakit saromat laki tenggenteng betul. Silang. Anapa memberes ni kan? Pikiran serebek epelang. Mon reng laki mak kutu bini pola mon reng laki bedereng bini retin ada ekelopai sakit. Betul. Sebalik reng bini saya sakit eromat bi reng laki tenggenteng di rumah sakit ada binar matan. Betul. Benyamun karo ngare tak nampu ke rumah sakit kena. Cokope bungkop heuy lajan. Ma orangnya penyiwan celencak saparo tak kening teh dungi reng 2. Arek larang. Mungkin punten. Tetini keberangkatnya ilmu medis itu ini. Orang sesakit petenang malah kelopai. Ani kebaratretan. Mangkana gula Pak tak langkong saboran ngangkat sokok gini. Ani ka gula. Beni daerah mah ki buru minta anu tak kuat gula. Ani ka bucor. Kanan kiri Pak. Ki diabetes kencing manis. Tapi gula tak rebek te rumah sakit. Aduh Pak, ini harus diamputasi. Nah apa amputasi itu dok? Ketok. Aduh, enjak mulai maju, mulai yang salah lagi soro siap pesen 16 juta soko norengnya ketok cok saking mele soko nya dah bentar mata ada soko tarik 16 ojak mulai belahnya kaki tak terober sejanjak mondek ya jaran nih engkau lebih percaya tauhid daripada resep itu saya lebih percaya tauhid daripada resep. Orang mangken itu terbalik, banyak percaya resep daripada tauhid. Tak percaya aja sampean. Tauhid itu senjata pamungkas. Ini kebaratretan, mangken pun terbalik. Kalau cetak melek oskadon, betul. Engki, ya boleh tak apa-apa. Kerja oskadon berada, tetap seneng ada Gusti Allah. Lah, jarang rukun iman khairihi wa sarrihi minallahi ta'ala. Jelek kebele mata percaya. Kula lebih mantap nih kebaratretan. Air wudhu moncan dokter tak bagi becain Pak. Ayo becai. Allah jago pengkon jani bini. Saya anggap air wudhu adalah obat. Beres Pak. Beres.
Kini ketauhid mungkin 4 ajaran penting mungkin para sobung ngapun. Sitong tauhid tak pati ada. Muni luaran ledek sekali lah. Pondok pesantren pun kari remang-remang. Nomor 2 kona'ah. Ani kawala kona'ah ni kan remah. Masih odi melarat tak pernah ngersu lo. Ani kawala tretan. Malamun ulama sufi leburan ke melarat. Sesuai bi kanjeng Nabi sampai tuan kanjeng Nabi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa zurni fi zumratil masakin. Tu Gusti Pak Odi melarat miskin kula jan kanjeng Nabi, wa amitni miskinan pamate kula dalam keadaan melarat miskin, wa zurni fi zumratil masakin. Ben papolong kula Gusti jan kanjeng Nabi ben orang-orang semiskin beda dina berberingin ngaku tuan ni ka beda. Benian potong naga ke tele tak apa jeng polan lako urusan nabeng tun tele tak apa sabolan lako urusan arbuk tun pekek ben kanca polan lako urusan tun bahkan tak rokon tretan kandung tak nyapa polan warisan lakun rebuan tun masa semalam tak mari mau urusan tun yang ngerosak orang engki ani kewara tretan engki bodo rampok medeng orang tak di salah paten polan kuntro sepeda polan atun tunya ani kewaratretan lambek ki melarat antang ibadah patang alakoh ada bi sebini ituntut sorot kang buka nak kerem ke sorbeja abini pole basuruan ben polan atun mangkan jadi ni bini ni gak pak mon selake tak sukses tuntut melala sorapa sukses anu tinggal sukses dinar Edina lambe ki melarat entar ngare harmonis avering ngina bentan ada tinggal sukses sampai ke Jakarta mon lebih datang tengah ria berarti soro ambu ani kawaradretan tunya ngerosak orang mangkan cek petoroan ben Allah kereng berberingin. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhiku amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Awas sering berberingin 2 sepetorok ben Allah. Nomor sitong amwalun tun. Nomor 2 auladun anak. Anak apa 2 macam petoron? Polan 2 ni ke gampang melena orang tua, gampang melupa orang tua ka Gusti Allah. Ini kawara tretan. Contoh kecil ngaki buru. Tak sekoni tretan gule sampian tak bejeng rebuk lakoh polan nabeng tun. Tak apa sa polan rebuk lakoh urusan nabeng tun. Banyak tak banyak. Mon bede engak kini kencan syair Gus Dur. Kini ke orang saya tertipu kebiare tu nipu wajat pak tunya ni ke nipu mangkan gula pak ke HP tak toman tak oning gula SMS tunya ni ke pak bedempak amwalun tunya Roma tunya TV tunya da motor tunya mobil tunya tegel sabe tunya HP tunya. Nomor 2 wal jahu pangkat dunya. Dadi ana Pak Boyin, dadi kiai, dadi ustad, dadi pejabat, dadi DPR, dadi Pak Enggi, dadi camat. Dun gampang rusak orang. Nomor 3 anisa orang bini dunya ngerosak ke orang laki. Mangkan kanjeng Nabi adabu ad-dunya mata wa khairu mata'iha al mar'atus sholihah. Dunya sepaling utama, dunya sepaling sempurna orang bini sesoleh. Nomor 4 al walad anak. Dunya kia ngerosak ka orang. Mangkan sesuatu segampang ngerosak, cek kandi tako abe tak kuat. Eki kula SMS tahuning non tahuning bila bini kula kiri kula ke HP ni kata teman ngisai ke pulsa ni bini saja gabon nyongok bah malah tak ada pulsan mas iya tadeknya iya ada lah cereng kakek pas tak SMS sekali
pah balbel melolo mangkan terapas ke pulsa marajar mah letak nampur ale ya malah tak terapas mas dinarala terapas le kor selamat merenjak malah bonjak kaki macam maksan namun kok pinter SMS bening kok serogi le been mada iya mah iya lambe rat soratan le sete SMS-an pesan terkirim hapus elang lah benih tolesin apa orangnya seelang banyak tak banyak rok morlok nikah tak oleh dari nyaman HP hubungan perselingkuhan SMS sarana melakukan selingkuh ariyalah ya mon ya buki ai pendenan SMS salat malam supaya ketang ke gula benih seti sebab ketang ke telok jalanan tak teman jalanan mangkene lang bon etina selake nerok reng lake ntar ke Malaysia mak bisa je tak tahu jalanan beda HP je lah kuat ambuangku mondaya tetinikah sesuatu segempang rosak tak perlu tahu kula mobil dua kayak kula tak tahu nih ke nyuper ngocak nih bini kok terau kakek nyuper pah tojuk dua iya ada wah mang anak-anak 17 tahunan bener senang itu bukan di mobil di ranjang bro apa gelura mon kok pintar nyuper kok pas jalan melolo iya di luar nyelok mulai debak ke dalam nyelok kemas di rumah pas apa reng laki retek kinon ada saya mandi ngereng laki engki dia mau bedereng bini nyelok selakah nyelok kemas bekeselang bulang nyelok kemas kena ada setak emas remas kapi gini bentan engki non anika baratretan mangkan saya nggak engki usaha ya usaha tapi ya kudu usolli jareng nikah kebutuhan kula panjenengan bajang nikah kebutuhan kula panjenengan Allah tak mau ngampong anapa mak beda bajang polan Gusti Allah nisar ka kula sampeyan mun tak nisar ya tak nampu lah enggak koceng tak nampu bajang enggak ajam ya tak nampu peraturan nodi keluar dari kandang ki sepule pedog bini janji capok tinggal capok pecerapat bi ajam dake mare pecerapat naik ke tas pagar lah capok atau toran ke tetangga arwah aja tak nampu bajang ayo beda Pak Sumar endi parloh apa depak kesebuarin bedusa beda Pak Sumar endi parloh apa nyonat koceng beda ada ya walan manusyari ya Pak beda aki selamat pacet buto selah dunya ahe ning bajang Gusti Allah tak po ngampong pacet lah kebutuhan gula sampean odi tero apa lah beda bajang kapi mangkan mun bajang pentos mas teh mapan mangkan gula sering anak apa odi gula beda sekonglet kaki berarti beda sekonglet mun tak konglet tak geran jangan gula non engki mulai dia ada Allahu Akbar doa ibtita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin angkuna bajang kula Gusti wa nusuki ibadah kula Gusti wa mahyaya wa mamati di mati kula seraki ke Gusti Allah beres aman tenang karena saodi lebeda sing romate lebeda seajeg Gusti Allah jaga beter makanya si iri Gus Dur odi tenang tak tahu bosang jeriatan dena orang seiman ya kan sabar narema senajan rangkorang benih pas-pasan mau nepas ro kena wela kak wela yu pahla serambu wala nepas padan ria jak saya ni boleh pas ria lah montro korang enom gelu pacetlah tu uman dari pangeran pacetlah tu uman
dari pangeran. Yo, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asa, atfatayaji ratal alami, ya uhailal jo diwal karomi, ya uhai diwal karomi. Alhamdulillah kula gawo saben kula kesir Gus Dur nih kanon saben sampai mangken saya bertanya-tanya kenapa, karena lambe Gus Dur ki bedegi odi siir nih kesobung Pak. Justru siir Gus Dur nih mencuat setelah Gus Dur meninggal dunia. Nggih enggak nggih, bukan hanya kalangan santri. Saya maca siir Gus Dur, wes karaoke lesian tis artis norok kapi maca siir Gus Dur, betul sampai tayupan norok maca siir Gus Dur. Lambek kula oni ngaji bede pondok norok ngaji kitab hikam karangannya Ibnu Athaillah. Ning hikam ini keterangaki tanda-tanda orang belina Allah, tanda-tanda orang soleh minimal beriman, orang amate amalian odi ani kabaratretan amalian odi enggak pondok ginggung pendirinya ke Muhammad Hasan mate keng pondok tetap jalan. Contoh kecil berberingin Ki Ahmad Zaini almarhum mate tapi pondok kependidikannya tetap di dunia nih kan Ki ya bu bade sampai mangken polan Ki bade ajar na Gusti Nabi Muhammad saya jalan lagi para kia ngoti Ki ayam bu ada ajaran Nabi tak kebela boleh ke umat ada pengajar wallahi dunia ni kita tabi Allah tabi Allah iya bu ni kebolan kita ada ajaran Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkan debun Allah laulaka ya Muhammad lama khalaqtu samawat wal ard wa ma bainahuma mon tak keng karena beun kok Muhammad engkau tak kebay ke alam buntunya langit bumi ben esena ada Nabi Adam ada Nabi Soleh ada Nabi Ayub ada Nabi Yakub ada siapa-siapa ada kia kakek kabir ya mon tak keng karena beda Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkan Gusti Nabi andi gelar sayyidul wujud beda alam dunya polan beda Gusti Nabi ani kabaratretan tetapi penting ani kanon beda pengajian nggak nikah para tretan keng bolanya beda kanjeng Nabi le nikah non odi lambe ke Hamid ki beda tak rame nggak mangken tapi justru ke Hamid meninggal lona lontak kebuah Pak. Coba sampean mon kemis kelebun pon entar kasa keluar masuk Arya mon pada datang ngeblak sapa suruhan posa kol si tong datang keluar kol dua bodoh sagon teh sak jual kupang, bakso, pecel, rawon, soto, jual songkok, jual tasbih, jual minyak, seborong, ebes, akas, kenongo. Apa sih tak rombongna sampai pejabat Pemda narik karces gon seket sitong ebes. Nggih punten. Semua bergantung hidup pada Ki Hamid yang sudah mati. Betul. Mon kiai mau kak lapangan pekerjaan tak nampu syarat, tak nampu nyogok. Nggih punten. Itu mon kiai buka lapangan pekerjaan tanpa syarat tak nebugok nyogok apa mon pemerintah mon teh sogok ya tak ada tak detik enggak beri wah mon tak nabur siapa milih gini punten lalu pakai le dua lo kakek bawa banyak engkau le sekat benerok sekem magele norok roh kak daftar le kalau norok kakek engkau le ti nasi dua lo lah jalan nak berberingin bener lain potongan lo gini betul ani kebaratretan nikah kebaratretan mun dari Allah tak pilih kasih tak mun adil pemerintah mun tak nyelekek tak nyemak tak detik bahkan mun tak nyogok tak detik
menallah enja inna akramakum indallahi atqakum niku ukuran ketakwaannya. Betul betul ani kawara treta dadi mangken kapak mari ya mah jak bareng mari ke bayi tak mah por pelopor iya apa tak jak tak dadi bupati tibi masih dadi tak kerentar ke berbringin bilahi tak kerentar kon kake je ku lerik barit mun ketamu yang ngak gini ke wallahi nolak ku mun ki ngeni tak ki kebelah tade ni kebelah tade dan ini napa saya ngocak pun tenolak tak bisa ting ngocak angki ku lendi otang engki tadi ku lepai itu bireng-oreng pian pak paling tak nyabi sejuta roy bengkok lebur ke ngaji kena kengkok leburan melarat daripada kaya tapi tak hormat ani kana tinang jadi masih abri sejuta ngelocor kengning sekalian engkau masih nyap-cap lendi pun malam bedanya cek bang nabang saya ngalo arwah apa boleh tak deti masih deti tak kira datang boleh je kangko je kena betul mangkan saya ngak kapak mare ya mare cek bareng mare ke bayi tak mare apa boleh santre san kasana kina pengastete lakon cek papada ben orang saya tak ngar kapak mare ya mare apa boleh kiai mun bareng mare ke bayi tak mare beni mak kae mak ta kakek sengoca bening kok le mak tain jan oke tinala nasib orang di tibi jalan abang sebeng tong si tong orang tak pada ya beda tadi tinggi ya beda tadi jarek beda tadi kampung beda tadi bejen jadilah itu umban Allah tak pada tadi tinggi kapi jarek siapa itu engki ya beda tadi ustad kula tadi Pak Enggi ya tak cocok beni potong mak Pak Enggi nabu tonton tak tangkep mun ke pendopo jad le tinggi bi ustad pada ustad kula tadi Ustad Hasan tak bisa Ustad Hasan tadi Ustad Marsus tak bisa kula tadi Ustad Yusuf Mansur ETP tak bisa Ustad Yusuf Mansur tadi Ustad Marsus mak tele syaro kelah Jakartaan mon kula kelah disaan mon kula Ustad Yusuf Mansur tak yonceng Pak Sumar beni dina kenang na kutu lapangan tak kota kebuah isaran kalau Ustad Marsus banyak kursi kosong ada ya aduh geng guru datang laonan dia rela mon kula Ustad Yusuf Mansur tak kuat Pak Sumar ngonceng Pak 10 juta wah bujak numpak pesawat toron Juanda tetingam bane Juanda mon budak gila tak nampu ambek datang tibi dok saya ngambek ulah kelero tu lo pak kasa kamu mangga tanya bo karu dok jebo dok ngambek ia datang ti ia lati nala jajan karongko ia lah terima lah syukur apa beden ia sekelas sendiri ia minta ngayu Yusuf Mansur tak kuat je Pak Sumar 10 juta monggo tak nampu sendiri ia 2 juta ia lah cukup lah apa minta 10 tak aja karongko ya tak kuat Pak Sumar arapa maki beda ngocak larang gelu bamara kena ceren kencak 1,5 juta ruah kedi ke kiai pah larangan nongko seceren kena aro celaka tak selamat di bejar larang kiai ngajak selamat ke swarga nyaman mode betok seket melolok pakai otak bro pakai otak tahu deh ya kok tadi budun jeren lambola ini marah terutan marah saya selamat engki saya mengontong de mode jadi neraka itu larang mun swarga mo iya itu lebih gratis mun parlo santara sangka pengajian oh dalam boleh pengajian melolok bila pengajian malam pengajian ya pengajian boleh engkau masih tak tahu kiai deki saya ngomong mun tak halal ya haram golongan ji lele Ekena bentan ni kemana tretan jadi Allah tak pengampun tapi alhamdulillahi rabbil alamin sedaja poci kagung na Gusti Allah mangken ni kagula sampean mon tak le sepoci Allah tak kira ketemu engkina bentan tak kira ketemu lah keluar jalan ada pakai embung beda pisan datang beli
terus tak lebur dem maka kak malam maka jalan orang buteng kau berwale sepeda tak ring matuanan ni du tak boleh ada remah lakadung tak jeje engkina punten engkinon ni kabarane alhamdulillahi rabbil alamin Allah tak mau ngampung cuma ngampung sekalian sitong ketika kule sampean montapana bajang maca ayat iyyaka na'budu ani kendin Allah karena zat hak sesempe anikah Allah mari nikah wa iyyaka nasta'in di kula boleh sambian de ajunan kula kustenyo ana pertolongan terus tak pong ngampong cek lendik kula sambian napa boleh sebeluk rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni ya mutakallim jangan anak santre tetanggen tak miloh ketibi Rabbi firli sabara aki kula guste warhamni keni seren kula guste tak nampu Allah sengeni serenon keni sere pak enggi lebet jereje kok enggi punten napa boleh guste al wajaburni pecoko pagi kula nikah pak kini kebutuhan kula sampean pecokop kula guste cokop masih soki banyak mon tak cokop ya korang kena punten masih melarat munara masa soki geni kanon sekaya hati betul engki jarang nih kadang setek baca mangkan kiai yang ada kiai soki keng tade kiai melarat beda kiai ni kebaratretan abengkel pola mak beda kiai ngalak buruan begeja beda ada wajah burni ne baca kena sehari semalam lemak bocah terus malah benar nambah boleh berdua jeburni boleh tengah malam juga boleh wajah burni boleh bocah cokop pagi kula guste jalannya mah cokop ia tak dikerangka orang kula mangken di kecangkaro oleh petong sak kena bengki engki lebih lah akan lebih leting ledak ngonceng batu janji yang kok cangkaronya apa sih ngakan je kalau dia jandim mah colok bisa rasa aki nyaman kan ya ada tak bisa kan kiki gerem dibudi kenteng candengan ada sekelan nyaman toron ke bebe sate gule sabreng bohong mulai debat ada nak pada benih saya ada sebisa rasa aki mau tak percaya tes mon pomong gula kita pleman mau lopot demo wah mari kail kiki saya ada tak kira-kira sah tak kira lekot tes mon mau tak percaya sebisa rasa ini tadi nyaman ini sikuni kena illa qalila dabun Allah bedek yang sikuni mangkan jangan yang sepo berbringin cabang nabang kuang kuna tunya je tak ada penggir tak takut pak depak masih tadi presiden pangkat sepaling teki ketibi agera mulai tau Bu Jokowi ambu mangkan seteki nyalon boleh berarti ke orang dia mungkin awetan secokop bede di mah asuk kur kaguste Allah ani kawaratretan serwat ni kanon engkina ni katunya jika jeri nyaman mangkan jak bang tabang kuongku ani kawaratretan enjoy aja bro ani kawaratretan SMS ayo Gusti Allah salat malam supaya selamat arwah beres odi wajah burni jarang kadang kuleting nerok makmum Rabbi firli warhamni Allahu Akbar abah kamu wajah burni renya tak baca ya makla Allahu Akbar tak nerok cek ke abah re makmum jangan gula non iya pakir-pikiran melolo gula are oleh betolekor kengke pak munde iya renya kena bentan ilmu syabua ni mau baca mau tak baca tabua bro arek tajem ya mau gengse mau tak gengse tak tajem wa afini sehataki kula guste mangkan tak pati beda kiai sakit lah jongok lah rumah sakit umum Bayangkara Jaya Kusuma jongok lah di mah berberingin Kira betul, Dima Gelando, Dima Novakes, ada tiap di setelah berda ambulan,
Engki napa engki mun kiai tak pate beda sebab kiai masih sakit kadang lain apa syukuri bi kiai tak buk merebek sepenting ate tak di penyakit engki napa mun kun badan di penyakit beda obatnya bro tapi ate mun kadung penyakit dengki iri meri drekah kata tangke bahkan teketretan engki napa aneka penyakit ate mun kun badan terekan mangkan nondul jalil nih kan non bingung nondul jalil ini mau tak sakit seminggu nangis pak do ya Allah tak nih sarana kangkola tak nih sarana apa non kau tak sakit lah lebih seminggu beda orang berberingin ngarit empon nonjok sakit anon bak akhir ya gua mau ibadah abak belum tentu cek terima ben Allah tapi mon sakit jelas tu sebekal eporotole ben Allah hari ini mangkan jangan Rasulullah sampean sakit aduh kris sekoni lebih bingung sebini tak nemu ya kiri melolok tinggal sakit pas aja nyocor polan sakit nondul jalil prai simi padahal nondul jalil nih ke pak pacet le selanjang sakit karena nondul jalil mulai lahir teti menosah pacet lah empon tak bisa jalan aduh gelundur kelampinan di dua seomor odi mon sitong sasa sitong yang kui ijoi bal tampel ke mobil tak anda tak kau abun merewreng becak tak oleh tompak kutu sotok bengki mon tak gelem dina engkau tak mademaah cek keng kaki ngonjeng engkau jengkau lo tau empon tawaron engki sero sotok tadi mon ngonjeng nondul jalin ini lambe pak ngateraki penyotok sotok tak kau abun merewreng telu mau benih tembok benih tabing gedik abang lobengan tak kau angin tak ning lebet engki lencekah dek laman ada teker apa boleh kasor teker tak ada bentalah betok anapa mau tekeren atukah tak kau gila terwat sengakan ikwa mana yang berbering ini solo yo bet ih kaki mak nang dina area sengakan engkau ih lagi nonton nondul jalil punten tak kok gelet tak ningakan atuh ka mana solo tasbin ngangkui kerian ke bubungna mandina sangang bolo sanga ngoti ngapa ngabajang majid tingi bo mata ajeun tingi congoknya abunna aduh abi teh poter sete benih sangang bolo sanga kare telo wolo keng gebeuy geleng akhirnya punten ya tinalah moniro nondul jalil mak kata angil engan setak bisa kor beden apa paparing Gusti Allah sampai sosa sompek sekalipun kula panjenengan nika cek ngersula ekina syukurin terus innallaha yuhibbul muhsinin anika Gusti Allah nika seneng ka orang saya berbuat bagus nika berbuat bagus ini sini Pak beda tatangke ala kau bagus kakula kesampian pas sampian malas bagus aro benih bagus nyaman les balisan tapi mun beda tentang kedrekah dolim tengki iri meri kesampian kakula kula sampian tak malas drekah tak malas tengki malah malas bagus geni kase senangi Gusti al ani kase angil non mangkan yang dirindukan saya kesenangi Allah orang ngak genikah yang dirindukan oleh surga genikah tukti man haro maka ari beri ka orang saya beri tak mungkin bisa males panapa madet lah malarat lah kan dari beri keng bolan taruh pelia nggih enten beningan ari beri pacet lah tak bisa orang saya males lah tak bisa ani tukti man haro maka mangkan bigule si iraki setang sadaqah nolongi kanca kong langkong deka kanca sosa raja kencerna mon kula rela raja kencerna mon kula sampian rela yo ya ras ya rafi asa
fatayaji ya uhailal ju ya uhailal ju diwal. Nomor 2 fa'fu man maka gelemnya pora kata tangke ketretan sedreka dengki. Nomor 2 gelemnya pora dekataretan semare tokaran nih ya. Pakai saare tulis salaman takok mae bentu sarang pangeran takok mae bentu sarang pangeran yo yar salamun alaik ya rafi'as atfatayaji radal alami ya uhailal jo ya uhailal jo diwal. Nomor 3 terakhir watasilu mangkotoa gelem nyambung ketretan sepege gelem nyambung nyapah ketretan setak rokon anika para tretan mangkan nika pong-pongki beda dalam suasana silaturahim hari kemenangan halal bihalal halal bihalal hakun nafsi biabe apa biabe melawan ego. Anika orang ni minta sapora angil apa boleh setawaan kesengodean wah tak bisa engkau sekaanginan kade egonya man gini ya engki mak telemon kok minta sapora je engkau kakan beda tak beda aro egonya man kalah berarti tapi mau nabe mampu minta sapora gini keseeko cak menang melawan ego. Anika nomor 3 anika para nyambung taretan kong langkong bisa maretokaran pakai saare tulis salaman maleta bentu sarang pangeran makleta bentu sarang pangeran yo ya Rasulullah salamun alik ya Rafi asani wa taraji anfatayaji ya uhailal ju diwal karami ya uhailal ju diwal karami. Alhamdulillah. Terus tak terus hari manusia kena beni robot ya las sholat lokal sehari sajen ki banyak saya kebole malah karepan mapan kareman nyaman secalone kebel mangkan rogi mbian mentang ngunceng boleh bojok karepan mapan mun karebe juban aja tarap aja cek karebe juban tapi mun karepan mapan kan kepikiran engki ani kaku ledu ibu sanga belah le banyak lah kuat ke Malang engki teti mon reng berberingin lemah kalem tak milo kage bagaimana apa yang dapat kami sampaikan bisa setiap pegangan odik kula panjenengan. Amin. Amin, amin, amin. Moga manter apa yang dapat kami sampaikan bisa setiap jimat kaula panjenengan. Amin. Mon beri du malam na beda sekoni kelakuan negatif mulai mangken dadi orang belajar positif. Sesuai kelaban debu khairun nas mangkana yaumuhu khairan min amsihi.
Jadi orang hari ini kudu lebih mapan tembang beri. Laku beda kemajuan lebih mapan boleh ketembang semangkin. Begitulah seharusnya kita jadi manusia. Sekecil apapun odik bedetunya kudu beda manfaatnya. Minimal di mata keluarga. Kalau bisa di tingkat desa, kula panjenengan odik punya jasa yang tak bisa dilupa oleh anak cucu kita. Sekantoh para tretan salah lopot korang berlebih tak langkongnya on sapora. Saakhiri aku lu qouli hadza wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.